আজ একটা বিরাট ফাটাফাটি হইব। এই সময় কম, শুরু করো। খাবারটা বাদে। আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কাম সাইরা ফেলাইছেন। ঠিক আছে ঠিক আছে। মানে কি বলবো, যাই হোক। रुको जरा सबर करो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। আহারে চোখের পানিতে বুকটা বাইসা যায়। की मोहब्बत आहारे मस्कारा झूठा जो पर्दे पावे नी जिन्ने गिन गिन के दिल तोड़ती जो टूटते तारे नी रेहानी होने एतबार रिलैक्स। प्यार सोनी